There are two important components that must exist in every English sentence. Ada dua komponen penting yang wajib ada dalam setiap kalimat bahasa Inggris. Their existence determines whether the statement of yours is categorized as a sentence or not. Keberadaannya menentukan apakah kalimat yang lo bikin termasuk kategori kalimat atau tidak. Because the existence of the two components is very important in every sentence, karena keberadaan dari dua komponen tersebut sangat penting dalam kalimat, so you must understand what they are. Maka lo harus tahu apa aja kedua komponen tersebut. So this video might be important and useful for you. Jadi video ini mungkin penting atau berguna buat lo, so I recommend you to watch this video till the end. Jadi gua saranin lo tonton video ini sampai tuntas. I am Agung Barodi here, gua Agung Barodi, and welcome to my YouTube channel. Sentences in English have two important components. Kalimat dalam bahasa Inggris memiliki dua komponen penting. Like I told you in the beginning of this video, seperti yang gua jelasin di awal video ini, the existence of the two components, keberadaan dua komponen tersebut determines, menentukan, whether the statement you are stating, apakah pernyataan yang lo nyatakan will be categorized as a sentence or not, akan termasuk kategori kalimat atau bukan. So, what are they? Maka apa aja kedua komponen tersebut? One of them is a subject, salah satunya adalah subject, and the other one is a predicate, dan yang lain adalah predicate. I think my answer has been familiar. Gua kira jawaban yang gua sampaikan udah cukup familiar for you buat lu. But because lots of people, karena banyak orang haven't realized it, belum menyadarinya, so in this video I'd like to discuss about the function of subject and predicate in the sentences, tentang fungsi dari subject dan predicate dalam kalimat. A subject is a word or a phrase which functions to identify who or what the sentence is about. Sebuah subjek adalah kata atau gabungan kata yang berfungsi untuk mengidentifikasi siapa atau tentang apa kalimat tersebut. Subject is usually placed in the beginning of the sentence before the predicate. Subjek biasanya letaknya sebelum kata kerja atau di awal kalimat. And subject is always noun, pronoun, or noun phrase. Subjek biasanya kata benda, kata ganti, atau kumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda. A predicate is a word or phrase used to explain what the subject is doing or being. Predicate adalah sebuah kata atau kumpulan kata yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau menjelaskan tentang apa subjek tersebut. A predicate is usually placed after the subject. Letak dari predicate biasanya setelah subjek. And predicate is a verb or verb phrase. Predicate biasanya kata kerja atau gabungan kata yang berfungsi sebagai kata kerja. Kita bisa nyebut frasa kata kerja. Sentences in English can only contain two words. Kalimat dalam bahasa Inggris bisa mengandung dua kata aja. As long as the sentence has meaning, selama kalimat tersebut memiliki makna. And there were subject and predicate, dan ada subjek maupun predicate. So the requirement to be a sentence has been fulfilled.
maka persyaratan untuk menjadi sebuah kalimat telah terpenuhi. Let me give you one example. Gua kasih lo satu contoh. They slept. Mereka tidur. There were only two words. Hanya ada dua kata. They, which functions as a subject. Slept, which functions as a predicate. And this sentence has meaning. The listener or the reader can understand it. Kalimat tersebut memiliki makna, baik pendengar maupun pembaca bisa memahaminya. So, even though there are only two words, walaupun hanya ada dua kata, but the requirement to be a sentence has been fulfilled. Persyaratan untuk menjadi sebuah kalimat telah terpenuhi. Like having meaning, seperti memiliki makna, and there were subject and predicate, dan adanya subjek maupun predicate. However, some constructions which contain more than two words, tetapi beberapa susunan yang mengandung lebih dari dua kata, but you don't find any subject or predicate. Tapi lu nggak nemuin baik subjek maupun predicate. So, even though there are more than two words, walaupun ada lebih dari dua kata, but there isn't a subject, and you don't find a predicate, tetapi tidak ada subjek, dan lo tidak menemukan predicate, so this isn't categorized as a sentence. Ini tidak termasuk kategori kalimat, even though it has got meaning, walaupun memiliki makna. Let me give you an example about it. Gua kasih contoh tentang ini. The importance of learning English. Pentingnya belajar bahasa Inggris. In this statement, dalam pernyataan ini, you don't find any subject or predicate. Lo nggak nemuin subjek maupun predicate. So, it is only a statement, not a sentence. Maka ini hanya sebuah pernyataan, bukan sebuah kalimat. Based on my explanation, predicate must be verb. Berdasarkan keterangan gua, predicate itu harus kata kerja. However, some sentences don't have verbs. Akan tetapi beberapa kalimat tidak memiliki kata kerja. But there were only adjective, noun, or maybe adverb. Mereka hanya memiliki kata sifat, kata benda, atau mungkin kata keterangan. So how can they be sentences? Bagaimana bisa mereka termasuk kalimat? But you don't find the verb as the predicate of the sentences. Tetapi lo nggak nemuin kata kerja sebagai predicate kalimat. The answer is actually simple. Jawabannya sebenarnya simple. So let me give you an example first before explaining you about it. Gua kasih contoh dulu sebelum ngejelasin tentang hal ini. She is happy. Dia senang. Atau kita bisa terjemah, dia bahagia. Happy, the word happy is adjective. Kata happy di sini adalah kata sifat. It is not a verb, bukan kata kerja. So, the adjective cannot function as a predicate in the sentence. Kata sifat tidak bisa menjadi predicate dalam kalimat. So what's the solution? Kira-kira apa solusinya? We must add to be. Kita harus menambahkan to be before the adjective, sebelum kata sifat tersebut. To be is actually a verb. To be sebenarnya kata kerja. And it doesn't have meaning. Dan tidak memiliki arti atau makna. To be can be conjugated like other verbs. To be bisa dikonjugasikan seperti kata kerja lain. Let me give you some examples. Gua kasih beberapa contoh. Take, took, taken. Speak, spoke, spoken. Read, read, read. To be can do the same. To be bisa melakukan hal yang sama. Be, which is the infinitive form of be, and then other infinitive forms of be are is mr, and the past tense of be are was and were, and the past participle of be is been. So to be can be conjugated.
Verb can transform into present participle or gerund. Kata kerja bisa berubah bentuk ke dalam present participle atau gerund. We just add ing after it. Kita cukup menambahkan ing setelahnya. Let me give you some examples. Gua kasih beberapa contoh. Read changes into reading. Dari kata read berubah menjadi reading. We just add ing after read. Kita menambahkan ing setelah read. Reading. Speak, speaking. Swim, swimming. And so on, dan seterusnya. Be can transform into present participle or gerund as well. Be juga bisa berubah bentuk ke dalam gerund atau present participle juga. Like being. So be, being. Verb can transform into to infinitive. Kata kerja bisa berubah menjadi to infinitive. We just place to before the verb. Kita cukup meletakkan kata to sebelum kata kerja. To speak, to read, to drink, to swim, and so on, dan seterusnya. Be can do the same thing. To be bisa melakukan hal yang sama juga. Be changes into to be. So I think the requirement to be a verb has been fulfilled. Persyaratan untuk menjadi sebuah kata kerja telah terpenuhi. But to be doesn't have meaning. Tetapi to be tidak memiliki makna. So the translation of to be follows the next word or its complement. Makna dari to be mengikuti kata berikutnya atau kata tambah yang ditambahkan dalam kalimat. For example, happy. Contohnya happy. She is happy. So the translation of is follows happy. Keterjemahan dari kata is mengikuti happy. She is happy. Dia bahagia. So, the combination of is and happy functions as a predicate of the sentence. Gabungan is dan happy berfungsi sebagai predicate dalam kalimat. So, if you question, where is the predicate of the sentence? Because there isn't a verb. Kalau lo bertanya, mana predicate-nya? Kan tidak ada kata kerja. Is happy. Combination of to be and adjective, which functions as a predicate of the sentence. Kombinasi to be dan kata sifat yang berfungsi sebagai predicate dalam kalimat. I think my explanation about sentences and a subject, a predicate has been clear. Hopefully you can understand it. Gua harap lo bisa memahaminya. If you still question, kalau lo masih bertanya about my explanation mengenai keterangan gua, you can write your questions down below. Lo bisa tanyain di kolom komentar. Thank you very much for watching this video from beginning till the end. Terima kasih banyak udah nyempetin nonton video ini sampai selesai. I am Agung Barodi. See you again in my next video. Gua Agung Barodi, sampai jumpa di video gua berikutnya. Jangan lupa subscribe.